हाय फ्रेंड्स चैनल बहुत 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 स्वागत। जदि मो चैनल आपण मैंने नुआ तो प्लीज सब्सक्राइब करदेवे। वीडियोटी जदि आपण मानक भल लगे तो लाइक करदेवे, कमेंट करेंगे और शेयर करदेवे। भाई जंतिया वीडियोटी एक्चुअली मोर रही जाइए पोस्ट करने केबेठू करी कहूँ बट करी हो पार नथिला। जा हो डेरी हो पछे आज पोस्ट करुच्ची। से सप्तमी दिन से पूजा होता आ मु आज पोस्ट करुच्ची। भाई जुंतिया पूजाटा यहाँ पश्चिम ओडिशा पूजा। पश्चिम ओडिशार आम साइड तो ना आम मानकर थिला खुदुरुकुणी। मु खुदुरुकुणी करी हेले मो शाशु घरे मो ननंद माने भाई जुंतिया पूजा करती। जो आड़े जो पूजा चली पूजा पर्व तो समस्त करने भल लगे। स्पेशली भाई मानक कहाँ भी हो पूजा तो पूजा। तो पूजाटा केमिति हुए कौन हुए सेटा मु आपण मानकु देखैबी। जोठी पूजा होउतला सप्तमी जो पूजा जो जगार होउतला से जगार वीडियोटा हो पारनी कहीं 21 मो पुअर सरी नथिला। तो से मोर मो पुअर मंदिर जावाटा पॉसिबल नथिला। तो आम मैंने जाई नथिलु। मो ननंद मैंने भी जाई पार नथिले। घरे बहुत सारा गेस्ट थिले। से दिन ही ता पर दिन ही आमर 21 दिन होउतला तो जाई हेई नथिला। बहुत सारा काम थिला तो से माने घरे ही रही जाइथिले, उपास रही पूरा काष्टा कहीं पानी पियंती एमती कि छेप भी से ढोकीबेनी। ए पूजार एमती नियम। ता पर दिन सकाळे गाधेई कि भाई को से जो जुंतिया फिता सूताटा को बांधिला परे आ तांको से भोग खोई सारा परे ही जाइके भौणी माने खाइबे। तो आमर आउ से बालुका पूजा सकाळु करिकी भाई मान को छुएबे। बालुका पूजाटा भी आमर टिके लेट रे हैला। सेटा भोरु करंती हेले आमर से पूजाटा लेट रे हैला। दीदी मान को भी छोट छोट छुआ तो से पूजाटा भी आमर लेट रे हेतिला। तथापि जदि किछि भूल थिबो कहिबे हमकु। आसन देखिबा आम घरे आमे केमती बालुका पूजा कलु। ये बालुका पूजाटा एक्चुअली नदी रे जाइके करिया कथा। हेले पाखरे तो आमर नदी नाही आउ छोट छोट छुआ को नेकी मंदिर नदी को जीवाटा भी पॉसिबल नुह। समस्त छोट छोट छुआ दीदी छोट छोट छुआ तो से माने जाई नथिले। और सकाळू भी जल्दी उठिकी करिबाटा भी हेई पारलानी। उठी थिले जल्दी हेले करी हेलानी। छुआ थिले आपण माने जानि पारथिबे ना केते काम। तो से आम पूजाटा लेट रे हैला। आसंते देखिए केमती हेइछि मो बगीचारे ना। आ गोटे कथा कह भूली जाइथिली। आम 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 छात ऊपर लगेइथिलु बैगण टमाटर गछ लगेइथिलु। तो दीटा बैगण हिछि आ गोटे टमाटर हिछि। सेटा भी देखि देबे आपण मन कहला। काली ये सब जिनस पूजा हो जाइला। दीदी ये सब जिनस नहीं जाउछंती बालुका पूजा करिया पे। बड़ दीदी पूजा कर सारा पर सान दीदी पूजा करेंगे। पूजारे बुढ़ा काकुड़ी अँला डाल अपमार्क काठी लगी तो तले मु तलू टे जापारे सिजरियन पेसेंट बोली। दीदी बाली से काकुड़ी अँला डाल आउ अपमार्क काठी रे ही मंदिर टे तैयारी करछंती। बाली रे अँला अपमार्क काठी को पोतुचंती। से काठी उपरे काकुड़ी गुड़ थोईकी मंदिर टाइप रो करूचंती। देखि पारथुए दूर जेतिकी पॉसिबल हेजी सेतिकी करिली। एटा अँला डाल तापर के चावल देगी सिंदूर आ चंदन लगे दउचंती। पूजाटा भोर करिया कथा अंधार रु बालुका नदी पाखक जाइकी फूल देले आउ तापरे भोग पे से काकुड़ी सॉरी कदली गुड़ आउ से जो काली राति रे जोड़ा पूजा होता मुग चना यही सब को मिसेई भोग देवे। माँ से दीदी को टिके टिके बतई दौरान। दीदी जानी हेले भी माँ टिके टिके बतई दौरान। ठाकुर पाखे भोग लगे पानी बुले देले। से दुब चाउल आउ से जुंतिया सूता को नबा को भूली जाइतिले परे नहीं कि रखिले। दुब 108टा आउ चाउल 108टा गणी गणी के एमती बंधा होईची। से वीडियोटी करि पारलिनी
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନଉଥିଲେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ନଦୀରେ ଭସେଇବେ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ନଦୀ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନଦୀ କେମିତି କଲୁ, ହସିବେନି କେହି। ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେ। ତ ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା, ଏବେ ସାନ ଦିଦି ସେମିତି ହିଁ ପୂଜା କରିବେ ଯେମିତି ବଡ଼ ଦିଦି କଲେ। ଏଇଠି ସାନ ଦିଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ 2 ଜଣ ଗଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମ ଝିଅ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଇଁ କରିବେ ବୋଲି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଏ ବି ସେଇ ମନ୍ଦିର ତ ବଡ଼ ଦିଦି କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ସିଏ ଖାଲି ଯାଇକି ସେଠି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ଚାଉଳ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦୁବ ଆଉ ସେ ଜୁନ୍ତିଆ ସୂତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଏ ବି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କେତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ବି ଟିକେ ପାରା ଗଣୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଖିକି। ତଳକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ କେହି ନଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁ ତ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବିଜି। ତ ମୁଁ ଉପରୁ ବାଲକୋନିରୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ଏଇଠି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଉଳ ଆଉ ସେ ମୁଗ ଚଣା ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଯେଉଁ କଦଳୀ ବି ଚକୁଡ଼ିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଟିକେ ନେଇକି ପାଟିରେ 2 ଭଉଣୀ କ'ଣ ଟିକେ କଥା ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ କହିଲେନି। ସେଟା ଢୋକିଦେବେ, ଚୋବେଇବେନି, ଟୋଟାଲ୍ ଗିଳିଦେବେ। ସେଇଟା ଗିଳିଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ରତଟା ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ସେ ଫିତା ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଭଉଣୀମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଇମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ କହିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କହିଲେନି। ସରିଗଲା 2 ଜଣଙ୍କର ପୂଜା। ଏବେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ବି ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି। ଏଇଠି ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଦି ରେଡ଼ି। ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଗାଧେଇକି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଗଲେ। ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ଭାଇଙ୍କୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ସାଇଡ଼ରେ ଛୋଟ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲା, ଏବେ ଦୁବ ଲଗେଇଦେବେ। ସେଥିରେ ଚାଉଳ ବି ଅଛି, 108ଟି ଚାଉଳ, 108 ପୁରା ଗୋଟା ଚାଉଳ, ଭଙ୍ଗା ଟିକେ ବି ନଥିବ। ଦୁବ ଛୁଇଁ ଦେଲେ, ଏବେ ଭାଇକୁ ଖୋଇଦେବେ। କାଲିଠୁ ଦିଦିମାନେ ଉପାସ। ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଜୁତିଆ ସୂତା ଯେଉଁଟା ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବସିଛନ୍ତି। କାଜଲ ଫାଜଲ କାଲି ମାରିକି ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲେ ତ, ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ନିଦ ଛାଡ଼ିନି ତାଙ୍କର। ଓଫ୍ କି ହାଇ। ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କର ସରିଗଲା ପୂଜା, ଏବେ ସାନ ଦିଦି ଆସି କରିବେ। ଭଉଣୀମାନେ କାଲିଠୁ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ଖୋଉଛନ୍ତି। ଭାଇକୁ ହସ ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିରି ଆମର, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଆମ ଘରର କଙ୍ଗାରୁ। ଦି ଭଉଣୀ କାଲିଠୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି, ଛେପ ବି ପିଇନାହାନ୍ତି, ଛେପ ବି ଢୋକିନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ପୁରା ଖାଇ ପିଇକି ମସ୍ତ, ହେଲେ ବି ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆ ହେଉଛି, ତାପରେ ଦିଦିମାନେ ଖାଇବେ। ସେଇଟା ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ନା। ଏ ଭଲ ପାଇବାରେ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ। ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଇଏ ତ କଙ୍ଗାରୁ, ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ଦିଦିମାନେ ଏଯାଏଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଗ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ତମମାନେ ଖାଇବ। ଆଉ ହସ ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଥକିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଗିଚାର ଗୋଟେ ଟମାଟର ଆଉ 2ଟା ବାଇଗଣ,
जदि भिडियोटी मोर भल लगी ताले प्लीज़ 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 लाइक करदे कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करने को तो जमारू भूलिए आ पाखरे थिबा बेल आइकनटा को भी प्रेस करदेवे हेले कि मु जो जो वीडियो भी पोस्ट करी आपण मान पाखे से सब जल्दी जाइए पहुँची जीवो। बाय बाय, टेक केयर।